color green. And then 256 pa yung storage niya, sir. And then sealed item siya, sir, para makita natin, sir, kung okay ba siya. Saka i-set up din natin. Check, sir, kung meron siyang scratch. Check na lang, sir, scratch, dents, or damage kung meron po. Protector, wala pa yan, sir. Pati doon sa... Wala rin sa gilid, no? Dati sa gilid meron. Okay naman, sir. Set up na lang natin, sir. Wala na, no? Pati sa gilid. Mga protector. Yung plastic, sir. Oo, yung plastic. Yung iba nga, alis... T55 yung meron dati last. Mapalitan na, nandun pa yung yun eh. Titanium kasi yung natin. So may init na lang. Oo. Kaya hindi nila pinigyan nila. Set up. A57 5G8256 gray.